بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سٹار ایشیا نیوز کے ساتھ میں ہوں بلال اسلم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں، شرقی لاہور کے علاقے امام ٹاؤن میں بجلی کے بلوں میں اضافے اور ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے سید محسن رضا احتجاجی مظاہرے میں موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت میں لاہور کے علاقہ امام ٹاؤن میں موجود ہوں۔ یہاں پر جماعت اسلامی کے کارکنان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ان سے جانیں گے کہ آخر یہ احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ شرقی لاہور کا علاقہ ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شرقی لاہور کے امیر جو ہیں جماعت اسلامی کی جانب سے، جناب ڈاکٹر محمود خان صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ آج کے اس دھرنے کا مقصد کیا، آج کے اس احتجاج کا مقصد کیا ہے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں پہ امام ٹاؤن میں موجود ہیں۔ یہ گلیوں کی آپ شکل و صورت دیکھ لیں۔ ابھی میڈیا یہ دکھائے کہ گلیوں کا کیا حال ہے، اور آج سے نہیں ہے، سال سے اس علاقے کو اگنور کیا گیا ہے۔ اس علاقے کے ساتھ زیادتی ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ صرف علاقے کے ساتھ نہیں، پورے ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ لوگ جو حکمران پچھلے 40 سال سے اس ملک پہ حکمرانی کر رہے ہیں، انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس ملک سے اندر سے پیسہ لوٹا اور باہر لے گئے۔ یہ آتے ہیں، حکومت کرتے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ انہوں نے باریاں باندھی ہیں، کبھی پیپل پارٹی، کبھی مسلم لیگ، کبھی پی ٹی آئی۔ یہ لوگ ایک ہی جو ہے وہ چہرہ ہے، ایک ہی سکہ، اس کے کئی رخ ہیں، اور بار بار یہ ملک کو لوٹتے چلے جاتے ہیں۔ آج ہم یہاں پہ اس لیے کھڑے ہیں کہ اس علاقے کی عوام کا بھی کوئی حق ہے۔ یہ ملک پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ شریف لوگ ہیں، وہ غریب لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، لیکن یہاں پہ بجلی مہنگی، گیس مہنگی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، اور یہ مہنگی چیزیں بھی ملتی نہیں ہیں۔ یہاں پہ آئی پی پیز کی شکل میں جو چور اور ڈاکو اس ملک میں مسلط ہیں، خربوں روپیہ ملک کا جو ہے وہ سالانہ جو لے کے لوٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہم اس لیے آج یہاں پہ ان لوگوں کو بھی آگے دیں اور جو حکمرانوں تک بھی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اب عوام سمجھ چکی ہے، آپ کی چال بازیاں بھی سمجھ چکی ہے، اور آپ جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں یہ بھی سمجھ گئے ہیں، اور آج اس بات پہ یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اس ملک کے لوگوں کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے ایک جماعت اسلامی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نکلا ہے، اس نے دھرنا دیا ہے، اس نے احتجاج کیے ہیں، جلسے کیے ہیں، جلوس کیے ہیں، اور آج بھی ہم یہ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ اگر حکومت نے حافظ نعیم الرحمان کے مطالبات جو وعدہ کیا تھا نہ مانا، تو پھر احتجاج بھی ہوگا، دھرنا بھی ہوگا، اور انشاءاللہ یہ لوگ اس ملک کو چھوڑ کے بھاگیں گے، اور یہاں پہ وہ لوگ آئیں گے تو اس ملک کے خیر خواہ ہیں۔ اس ملک کے اندر جو ہے ڈاکٹر محمود خان صاحب کا یہ کہنا ہے، جو کہ شرقی لاہور کے امیر ہیں جماعت اسلامی کی جانب سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کا جو احتجاج ہے یہ ظالمانہ ٹیکس کے خلاف کیا جا رہا ہے، جو مہنگائی کے خلاف کیا جا رہا ہے، جو بجلی مہنگی کی گئی ہے، بجلی کے جو بل ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں، اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی کے کارکنان کی جانب سے یہ ایک بڑا احتجاج کیا جا رہا ہے، جو کہ لاہور کے علاقہ امام ٹاؤن میں کیا جا رہا ہے۔ شرقی لاہور کا یہ علاقہ ہے۔ ڈاکٹر محمود خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آج کا جو ہمارا احتجاج ہے، جو حکومت کی جانب سے بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، ظالمانہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، اس کے خلاف آج کا یہ ہمارا احتجاج ہے۔ جی وزیراعظم شہباز شریف 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم 23 سے 27 ستمبر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سیشن میں شرکت کریں گے۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب میں پاکستان کی کثیر الجہتی حمایت کا اعادہ کریں گے، عالمی امن، سلامتی اور فلاح و بہبود میں اقوام متحدہ کے کردار کی حمایت کریں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے، وزیر اعظم سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر کی اہمیت اور بین الاقوامی اقتصادی تعلقات میں ناانصافیاں دور کرنے کی ضرورت پر زور دیں گے۔
जिला स्वात में पुलिस मोबाइल के करीब रिमोट कंट्रोल धमाका हुआ। धमाके में एक पुलिस एहलकार जा बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। पुलिस राय के मुताबिक दहशतगर्दी की यह कार्रवाई मालम जब्बा रोड पर जहानाबाद के करीब की गई, जहां पर पुलिस मोबाइल के गुजरने पर रिमोट कंट्रोल के जरिए बम चलाया गया, जिससे 4 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी जाया बकुआ पर पहुंच गई, जिन्होंने पूरे इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस का मजीद कहना था कि जाया बकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए, वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात कर रहे हैं। ईरान के सूबे खरासान में कोयले की कान में धमाके के नतीजे में 28 अफराद जबहक जबकि 17 जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके के वक्त कान में 69 अफराद मौजूद थे। अब तक 19 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। कान में अब भी कई अफराद फंसे हुए हैं। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक मदानजू कंपनी के ब्लॉक बी और सी में इतवार की सुबह 9 बजे गैस धमाका हुआ, जो बड़े जानी नुकसान का सबब बना। इसराइली फौज के हमले के जवाब में लिबनानी तंजीम हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल में इसराइली फौजी तंसीबात पर रॉकेट दाग दिए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फोर्सेस की जानिब से हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर पैड्स और दीगर अहदाफ पर 400 से ज्यादा हमले किए गए, जिनका हिजबुल्लाह ने भरपूर जवाब दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि हिजबुल्लाह ने इसराइल को भरपूर जवाब देते हुए ईफा में रुमात डेविड फौजी अड्डे को निशाना बनाया और रॉकेटों की बारिश कर दी, जिससे कई मकामात पर आग भड़क उठी। कशीदा हालात के पेश नजर इसराइल ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की, जबकि शुमाली इसराइल में अवामी इत्तेमाद पर पाबंदी और स्कूल बंद कर दिए गए। उधर अमेरिका ने अपने शहरियों को लिबनान छोड़ने की हिदायत करते हुए कहा, लिबनान में कशीदगी की वजह से अमेरिकी शहरी फौरी तौर पर लिबनान छोड़ दें। लिबनानी मीडिया के मुताबिक बैरूत में पेजर हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 70 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूबा मुनीर अकरम ने कहा कि यूएन इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर जो बाइडन की मुलाकात तय नहीं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए मुनीर अकरम का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल में खिताब करेंगे। उनकी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर अहम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात होगी। उन्होंने कहा, जोग्राफियाई नहीं बदल सकता, हमसाया ममालिक के साथ हमें ताल्लुक रखना ही है। अफगान तालिबान की बहुत सी पॉलिसियों से इख्तलाफ के बावजूद राब्ते बहुत जरूरी हैं। कई मसाइल है, लेकिन हमारा ताल्लुक अफगान अवाम से है। उनका कहना था, हुकूमत के साथ इख्तलाफात के हल के लिए काम करेंगे। हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए जो एक्शन लेना है वो ले रहे हैं। मुनीर अकरम ने मजीद कहा कि जहां सफारतकारी की जरूरत है वहां सफारती कोशिश जारी रखेंगे। हमारा मौक़िफ़ बरकरार है, अफगानिस्तान के मुंजमद इसासे बहाल किए जाएं।
कितनी उम्र है? हाई आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहां पे वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। बात ये कहेगी कि मैंने कुछ नहीं किया। जो भी गंदी और लीडिंग ट्वीट्स इसने चीफ मिनिस्टर के बारे में की, जो ये बैठकर चस्के लेती रही, एक औरत का इस तरह की बातें करके चस्के लेना डूब मरने का मुकाम है उसके खानदान के लिए भी, और उसकी परवरिश के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इस को औरत या लड़की लाने का हक है। जिस तरह की बातें वो करती है, इस तरह मर्द ये बातें नहीं करती है। और फिर जब उसके ऊपर कानून एक्शन ले, फिर वो मजलूमा बन जाती है, फिर वो मासूमा बन जाती है। और वही उसके वालिद साहब कर रहे थे आके, मुझे उठा लिया, मुझे अगर उठाया होता तो तुम्हारी बेटी आ गई होती ना। हमने तो खास तौर पे अपने केस के अंदर मैं कतई और के ऊपर किसी भी तरह कोई हुकूमती इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं कर रही, और मैं देखना चाहती हूँ कि ये अदालतें क्या करती हैं, इस मुल्क का कानून क्या करता है। क्योंकि अगर जरा सी भी जो है वो कहीं पर ये शायद आ गया कि मैंने भाई वज़ीर इत्तलात वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। आगे बढ़े और आपको बताएं, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि लिबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता। अपने बयान में उन्होंने कहा कि लिबनान को गजा की तरह खंडरात में तब्दील होने से बचाना होगा। लिबनान इसराइल जंग को हर सूरत रोकना होगा। गजा जंग मुद्दत इख्तियार कर गई, बदतरीन तबाही के साथ शहरी तकलीफ में है। जिन्होंने गजा जंग शुरू की वही इसके जिम्मेदार हैं। एंटोनियो गुतेरेस का मजीद कहना था कि इस्लामती कौंसिल के पास कुछ इख्तियारात है, मगर वेटो पावर की वजह से मफलूज हैं। दूसरी जानिब इसराइल हिजबुल्लाह झड़पों में तेजी आ गई। इसराइल के हिजबुल्लाह के काफी ठिकानों पर 80 हमले किए गए, जबकि हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर 45 रॉकेट हमले किए। अमरीकी सलामती मशीर जैक सलीवान ने इलाकाई कशीदगी बढ़ने का खतरा जाहिर करते हुए अपने शहरियों को फौरी लिबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने तमाम रुकावटें अबूर करके पूरे पंजाब और लाहौर घूमकर अपना चैलेंज पूरा कर दिया। उन्होंने बैरिस्टर साहब ने कहा कि अटक पार करने की धमकी देने वाले जाली वज़रा ने अब भीगी बिल्लियों की तरह चुप साध ली है। ख्वाजा आसिफ लाहौर जलसे का एक एक दिन गिन रहे थे। ख्वाजा आसिफ और अतातारड़ अटक पार करने की धमकियां देते थे। उन्होंने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अटक पार भी कर गए और पूरे लाहौर और पंजाब में भी घूमे। अब्बास बाख्ता मैंडेट चोरों ने गंडापुर के पहुंचने से कबल ही जलसा खत्म कराया। उनका कहना था जाली वज़रा ने पहले गंडापुर को अटक क्रॉस करने का चैलेंज दिया। जब गंडापुर ने चैलेंज पूरा किया तो नहलों ने जगह जगह रुकावटें खड़ी करके रास्ता रोका। तमाम तर रुकावटों के बावजूद गंडापुर जलसा गाह पहुंचे। सूबाई मशीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि कल पूरा पाकिस्तान बानी PTI के लिए निकला था। बानी PTI की रिहाई अब कोई भी नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अक़वाम मुत्तहिदा की मसरूफियात का शेड्यूल सामने आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 23 से 27 सितंबर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सेशन में शिरकत करेंगे। इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब में पाकिस्तान की कसीर अलजहती हिमायत का अयादा करेंगे। आलमी अमन, सलामती और फलाह व बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे।
پاکستان تحریک انصاف کے لاہور میں جلسے میں رکن قومی اسمبلی شیر افضل مربت کی عدم شرکت کی وجہ سامنے آ گئی۔ گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی کی کال پر تحریک انصاف کی جانب سے لاہور کے علاقے کہنا میں جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے بھرپور شرکت کی۔ جلسے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور عمر ایوب اور شبلی فراز تاخیر کے بعد شرکت نہ کر سکے۔ ایسے میں جوش و خطابت کی وجہ سے مشہور پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مربت بھی جلسے میں نظر نہیں آئے۔ کارکن اپنے ہر دل عزیز رہنما کو تلاش کرتے رہے، تاہم شیر افضل مربت کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ کرونا وائرس کا شکار ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں وائرس سے متاثر ہونے کا انکشاف کیا اور کہا پارٹی قیادت کو آگاہ کر دیا ہے، وہ اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز۔